Let us bless and greet one another. Compartimos bendiciones con la persona a su lado. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy día es el primer servicio 2025 del 2025, nuevo año. Nosotros no comenzamos el año con nuestros deseos, sino comenzamos con el Dios. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con el Dios? Dios es la palabra. Nosotros actuamos dependiendo de la palabra del Dios. Entonces, hay muchas palabras, pero ¿qué palabra está hablando? La palabra que se proclama Dios, nosotros seguimos la palabra. Entonces, Dios nos recupera dependiendo de la palabra durante 2025. Pero si no pueden vivir bien 2025 y todos los años, no estamos dentro de la palabra del Dios. Espero que el primer servicio del domingo del 2025 sea la guía para todos ustedes y nosotros. Hablamos nosotros el Juan 13, de 1 a 20, hace como yo os he hecho. Hablan la Pascua y la expresión antes de la Pascua se refiere al tiempo previo a la muerte de Jesús en la cruz. Jesús sabe que ya ha llegado el tiempo de dejar el mundo. Y cada nosotros tenemos el día que llegamos al mundo y el día que vamos del mundo. Y la Biblia habla del tiempo. Y nosotros conocer cuándo es el tiempo si nosotros conocemos Dios. Si no conocemos Dios, nosotros no conocemos el tiempo. Y abandonarse este mundo indica la muerte en la cruz. Él sabe cuándo es el tiempo para abandonar este mundo y llegar a estar sentado al lado del Señor. Y nosotros cuando sabemos cuándo es el tiempo, y esas personas que son personas que tienen sabidurías. En el segundo verso, nosotros podemos mirar que el diablo ya había incitado a Jesús, Judas Iscariotes, para traicionar a Jesucristo. Los diablos tienen tentaciones siempre y también siempre Dios traiciona a Jesucristo. Y hay pensamientos siempre a nosotros. Entonces, los pensamientos que Dios nos permite tiene paz y contiene paz. Y mis pensamientos los puedo
no se puede detener. 내가 만들어낸 생각이 아니고 외부에서 내 생각 속에 들어와서 나를 끌고 가니까 멈출 수가 없어요. Mis pensamientos los puedo detener, pero aquellos pensamientos que no puedo controlar son los que el diablo pone en mi mente. 나의 마음에 예수를 팔려는 생각을 멈출 수가 없도록 사탄이 끌고 와요. Entonces el diablo sabía que Jesús moriría en la cruz, pero eso puso en el corazón de 그래서 Judas 중심 문제가 왔다는 Iscariote 거예요. 내가 원치도 않은데 내가 끌려가는 거예요. el deseo de traicionar a Jesús y entregarlo. Y esos pensamientos no se puede controlar y no puede parar de pensar. 내 문제가 오기도 하면서 마귀가 생각 속에 들어오니 내 마음대로 안 돼요. Porque domina el diablo en nuestro pensamiento y nos controla nuestros cerebros también. 다른 유다의 생각을 집어넣은 것도 하나님의 큰 계획 속에 있는 한 부분입니다. Pero esta parte de que se pone esos pensamientos a Judas 하나님이 es 모든 debajo 것을 del 하셨다. 이 말씀을 잘못 이해하시는 분들 plan del Dios. People who misunderstand the words that God knows all things and allows all things. 어릴 때 성폭행을 당한 애가 있어요. There is a student who Ah, was nuestros, raped at a young age. 하나님에 대해서 늘 방감을 갖고 있어요. Había una persona que le han violado cuando era chica y ella tenía algo contra Dios. Y ella siempre decía, ¿por qué Dios me permitió? Si Él existe, ¿por qué me permitió esas cosas? 환호를 멈추게 할 수 없었냐? Porque Él no tenía poder de parar y esa persona no conoce a Dios. 아담과 하나님을 대적하여 선악과를 따먹을 때 하나님은 그럼 멈출 수 없었는가? Entonces, que si Adán y Eva cuando agarraron ese fruto, comieron ese fruto, Dios lo podía 자유의지란 거 pararles. Pero Dios le permitió también libertad de pensar y actuar. 인격을 줬다는 거예요. Y también escoger decisiones. 하나님은 멈추게 할 수 있는데 그렇게 하지 않아요. 너 Dios- 자유의지를 따라 네 믿음을 따라 선택하도록 말이에요. Ya, Dios lo puede permitir parar de nuestros pensamientos, pero nos dejó para que nosotros 때 성폭행을 당했는데 그건 누구한테 이야기해야 됩니까? nosotros decidir decisiones. Entonces, ella me dice que yo estuve muy chica para yo 사람을 통해 defenderme sola. And it is possible that the devil Tal will vez attack you using people that are around you with this. 오늘 Satanás se puede hacer 마음속에 a poner esos pensamientos a las personas para que hagan. 근데 그걸 놔둔 것은 하나님의 계획을 이루기 위함. Pero Dios no se lo han parado al carot To betray Jesus from Satan. Judas Iscariote, porque eso fue 그때 그 상처, 그 el 트라우마 속에 하나님 허락하셨냐? plan del Dios. 그 때문에 복음 알게 하려고 하는 거예요. Why did Porque God allow permitió this esos problemas a esta persona que le han violado. A través de ese problema, Dios le 복음 앞에 recupera, 하기 위해서 하나님 허락해 놓은 거죠. God Dios le allows these recupera things to happen so that we can experience evangelio what life is like para que without tenga the una gospel. experiencia de que la vida, 지금 똑같은 이야기예요. vivir sin Dios, vida, vivir con Dios, la diferencia. 시행한 거 아니에요. Es lo mismo, Judas Iscariote está demostrando vivir sin Dios y con Dios 결국은 예수님이 a través de traición. 유다를 통해서 그 일을 하나님 하시는 거죠. Jesus Jesús had to die on the cross anyways, and se va a God morir did en la that for cruz, 30 pero 그러나 va a pasar. 이 어둠의 악에 쓰임 받았기 때문에 태어나지 않았으면 좋았을 뻔했다고 얘기해요. However, Pero, Judas Judas controlled Iscariote by darkness and evil spirits. va So the Bible a says suceder a God través de él says para in que verse él 1, conociera la 우리가 diferencia. 세상을 살다 보면 원치도 않은 일을 당하기도 하고 희한한 일들에 휘말릴 수가 있어요. Durante la vida de nosotros pasa muchos como eventos que nosotros queremos y eventos que nosotros no lo queremos. 그리스도 앞에 돌아오기를 주님 원하시는 거예요. Dios desea que dependiendo de
Christ. frente de esos eventos 이 선택이 que nosotros 예수님의 regresamos 십자가를 못 박는 일에 con Dios, Judas Iscariot's decision porque to sell Jesus Jud- ultimately fulfilled Judas God's plan. Iscariote 여러분의 과거에 안 좋았던 no podía 환경들이 결국은 dejar de 십자가를 pensar 알고 de 믿게 traicionar 되는 al Dios. 그게 원인이 된다 이 말이에요. All of the difficult and terrible things Ah, you experienced in your past became the ultimate reason why you met Jesus Christ and received the gospel. Dios 그래서 복음을 Padre 알게 entregó 되면 모든 문제가 끝납니다. todo a If you come to nosotros understand the gospel, then all of your problems are finished. para que 더 이상 nosotros 문제가 안 돼요. It's ya no longer cuando a nosotros problem. tenemos el evangelio, 인도에 나가기 때문에. esos problemas no va a ser problemas porque Él va a estar con nosotros guiando nuestra vida, cada nuestro día However, if I have de la salvation, vida. but I don't Pero see si God nosotros guiding no me, then tenemos I have el to do something gospel, on my own. 나는 하나님의 evangelio, 뜻대로 하나님 내 삶을 인도해 나가니까 la vida va a ser 문제, 사건, 위기도 dentro de problemas But I am a child of y God, vamos and a God will vivir guide my life no matter what. So no matter what problem, circumstance, or crisis I face, siempre it doesn't dentro matter. de los problemas. 그러면서 오늘 3절에 보니까 저녁을 먹는 중이다. And En then in verse 8, versículo 3 they dice were que eating their estaban 마태복음에는 comiendo 이제 마가의 다락방에서 주님이 la 죽기 전에 cena. 성찬식을 벌인 겁니다. in the book of Matthew, right before Judas Iscariot, Mateos, antes de que Jesús muriera en la cruz, tenía comunidades, o sea, juntaron a comer. 모든 것을 자기에게 맡기신 것을 알고 있어요. and in verse Ah, 8, it says, Jesús sabía que that God the todo Father had put all things le under his han power. puesto 그럼 예수님이 누군지를 잘 알으셔야 돼요. You need to know who Jesus is. al 성부 하나님이 Jesucristo, 예수님에게 모든 권한을 다 줬어요. God porque the Father has placed all Dios Padre entregó todo a Jesucristo, la autoridad de 죄를 Dios, 사할 수 있는 권한, y eso es la autoridad de Jesús, forgive sins, 심판할 y, 수 있는 the y authority to perdonar 하늘과 땅의 모든 pecados. 권세를 예수님께 다 줬어요. all authority over heaven and earth has been given to Jesus. y le dio todo 복종하도록 권세를 la autoridad del cielo y de la tierra, y también la obediencia 그 예수님을 모르면 모르는 거예요. 그건. So if you del don't know mundo. Jesus, Y si no conoce a Jesucristo, no va a 내가 conocer 예수님을 nada de 아는 esto. 만큼 하나님 아는 거예요. as Ya, much as I know si no Jesus, conoces a as much as I Jesús, know no God. puede conocer 예수님을 Dios. 아는 만큼 내게 능력이 나타나는 거예요. And as much as I know Si Jesus, the no more creemos en power I Jesús receive. como 마귀는 Dios, 이 예수님을 힘을 no 상실하게 podemos recibir el poder del Dios. Entonces Satanás conoce nuestro corazón y lo aprovecha. 열심히 산다. 그렇게 힘을 자꾸 빼버려요. Y Satanás siempre nos dice que no hay Dios y vive la vida con tus esfuerzos. 히브리서 1장 2절에 예수님은 창조자입니다. However, Hebrews chapter 1 verse 2 says Hebreo 1:2 dice que Dios es creador. 낫다. 그리고 천사장하고 비슷하다. 이런 이단 종교. Y Dios, a veces hay como religiones que dicen que Jesucristo es igual que los ángeles. or Jesus is simply one of the angels. 유태교는 하나님을 믿는데 예수님을 안 믿어요. 그거 하나님 아니요 그거. Y a judíos creen Dios, pero no creen Jesucristo. Eso no es Dios. Meaning they don't really believe in God. 또 어떤 종교는 신구약을 믿는다 하면서 몰몬경을 더 붙여서 요걸 믿는다 이야기해요. O hay como religiones que creen Nuevos Testamentos y Testamentos antiguos, pero no creen Dios, 예수님이 하나님 no creen 아니라는 Jesucristo. Y están diciendo que Jesucristo no es Dios. 예수님이 하나님이라는 게 맞다면 그걸로 끝나는 거예요. Y ellos no aceptan las evidencias. Pero Jesús es Dios, es 또 todo. 하나님 어머니가 나타났어요. O hay a veces otras religiones que creen la madre del Jesús. 불평등하지 않냐? 어머니 이야기. Ya, porque siempre hablan del Padre Dios, pero no habla la madre del Dios. 재앙에서 못 빠져나. Entonces, esas personas no pueden salir del desastre. Esas personas no pueden escapar de los demonios. 가정에 와 있어요. Y ya desastre ya está en el hogar de esas personas. 재앙을 막을 수 있는 이름은 그리스도밖에 없어요. Porque Cristo es el que puede bloquear 이긴 이름은 그리스도. desastres. Y también Cristo es el que puede ganar el poder del Satanás. 하나님이 그리스도에게 모든 권한을 다 줬어요. Porque Padre Dios le han entregado toda la autoridad al 언제 Jesucristo. 권한이 성부 하나님과 다시 돌아가냐? Cuando esa autoridad se vuelve al Dios. 세계복음화 끝나고 모든 성도가 구원을 받고
그때 성자 예수님께 있는 권한이 성부 하나님으로 넘겨가는 거예요. Y hasta el que Evangelio 그러니까 하나님이란 단어는 예수님이다 이 말이에요. The word God means Jesus. 예수님 모르고 하나님 이야기한다. 그거 하나님 아니요. 그거. entonces después se regresa a su autoridad después de la evangelización mundial. 성경은 뭘 이야기하냐? 그리스도를 이야기한다. The Old Testament Porque, and the New Testament is all talking about Christ. 그리스도 이름으로 흑암 세력이 무너진다. El nombre del Cristo se derrumba 그리스도께 모든 만물이 무릎을 꿇게 돼 있어요. las tinieblas. Will kneel before Christ. 여러분이 하는 산업도 그리스도 이름으로 해야 돼요. La vida debe vivir 그리스도 이름으로 인생을 살아야 돼요. debajo del nombre del Cristo y también la vida 그리스도 앞에 y luego el trabajo, el estudio, todo tiene que estar debajo de del Cristo. Es la obediencia y después cuando se va de este mundo, cuando se termina la misión del diablo. 할러데이로 답이 왔더라고. There's somebody Yo le mandé feliz Navidad a alguien 아무 의미 없이 이렇게 y esa persona me regresó con la respuesta de feliz 메시지를 보내시는 분 중에 있어요. they don't come to vacaciones. church. It's just someone that I Entonces tal vez esa persona no sabe el significante del means. 오늘 노는 날이다 이 말이에요. 해피하게 노는 날이다 이 말이에요. It means that today is a day that we get off of work and school. We get to play. 크리스마스는 무슨 말인지 아세요? feliz fiestas quiere decir que hoy día es el día que nosotros no trabajamos. 예수님의 날을 오늘 할러데이 일하고 노니까 해피하게 보내자. 그걸로 바꿔놓은 거예요. And they changed the day of celebrating Jesus into a day of celebrating a day because I don't have to go to work, so it's a happy Pero feliz Navidad es una celebración del nacimiento de Jesucristo, quien vino al mundo para traer salvación a la humanidad. 마음 정신에 내가 스스로 통제할 수 없는 사탄의 역사라는 것이죠. Si no conoce esto, en esa mente de esa persona no puede controlar el control del Satanás, porque 나는 남자인데 자꾸 나는 여자라고 생각해. 왜냐? 마귀가 기 들어와서 너 여자야 여자 하니까 못 끊는 거예요. porque Satanás nos controla el mente de esas personas y le hace pensar que al hombre que yo soy mujer. 죽어야 돼. 사탄이 들어와서 생각을 자꾸 끌어가는 거예요. Y también Satanás le dice a las personas que tú no eres importante, que tú no necesitas vivir la vida, porque tú no eres importante, muerte. Entonces esa persona piensa matarse solo y luego también le dice que yo puedo todo hacer sin ayuda de nadie, yo puedo vivir el mundo sin ayuda de nadie. Así como centrado en sí mismo. Entonces, eso es el pensamiento de lo que uno no se puede detener, porque ese viene de los diablos. 겉옷을 벗고 수건을 허리에 동시에 제자들의 발을 지금 씻어주는 거예요. So Jesus Entonces Jesús levantó de la mesa y se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura y comenzó a lavarse los pies de sus discípulos. 저 예수님이 분명히 저 파워도 있고 기적도 이야기하는데 저분 정도 같으면 로마 정도는 한숨에 그냥 무너뜨리고 우리를 해방시켜 줄 수 있는 그 메시아가 아닌가 이렇게 생각하면 저 따라가면 한 자리 얻는다. 그 당시까지도 이런 생각을 가지고 예수를 따라다녔어요. Durante este tiempo, los Jesus is this powerful leader who will save the Israelites from Roman colonization. And if I stay next to Jesus, he's going to be king and I will be powerful and successful because of that. los discípulos pensaron que si el Jesucristo 그 집에 들어가려면 그 집에 제일 낮은 하인이 발을 씻어줘요. piensa que Él es importante, entonces se intentó alcanzarse el éxito a través de Jesucristo. 왜냐하면 샌들을 신고 있기 때문에 발에 먼지가 다 묻고 집 안에 들어가면 어떻게 되겠어요? Los judíos vivían en el desierto, entonces por lo que usaban sandalias, entonces sus pies sucios por el polvo. Entonces eran lavados por los siervos, ya que esta trae era considerada la más baja.
Just like us, we come to church and we compare our education. Who's better educated than me 저게 or worse? 나보다 돈 좀 있냐 뭐 요거 보는 거죠. Entonces los siervos hacía el trabajo que hacía Jesucristo ahí limpiando los pies de sus discípulos. Entonces la gente piensa que quién está más arriba. 그게 이제 제자들 가운데는 누가 예수님 오른팔이 될 것이냐 서로 Entonces los discípulos piensan que quién es el primero que está más arriba de los discípulos, quién está más cerca del derecho del Jesucristo. 종의 완전 가장 낮은 종의 모습을 가지고 제자들의 발을 씻어주고 Entonces Jesucristo comenzó a limpiar a los pies de sus discípulos como los siervos y luego se secó con la toalla. 그럼 요거를 나중에 내가 행한 것처럼 너희도 해라. 그럼 오늘날도 그거 해야 될 거 아니에요. 그 말이에요. Y luego Jesucristo dijo que, Does that mean that we need to wash each other's feet? 우리 뭐발 교용 안 씻잖아요. We don't wash our feet when we come into the church. 우리 샌들도 안 신는데. We don't even ya el Señor les dijo que a sus discípulos lo que yo hago, ustedes también deben hacerlo. 다 씻어달라 하니까 너희는 지금 목욕을 했다 그랬어요. Ya, entonces los discípulos piensan que, entonces yo también tengo que limpiar los pies de los otros. 꼭 씻는 이야기가 나와요. No es solo limpiar y limpiar con agua, sino 죄 문제를 용서했기 때문에 전체가 목욕을 했다. también lo dice aquí, by faith in Jesus Christ, so your whole body is clean. 그러나 살아가는 동안 발이 계속 더러워진다. However, as we live our life, our feet keep Simón getting dirty. Pedro le pidió que 믿지 않는 le limpiara los pies, también las manos y la cabeza. Entonces Jesucristo le respondió que ya se ha bañado, los que ya se han bañado no necesitan lavarse más que los pies. Entonces eso quiere decir que ya están lavados, bañados, quiere decir que ya están salvados por evangelios, por Jesucristo. 1절에 보면은 Ham- 자기 사람을 사랑하시되 Y los pies, cuando se ensucian los pies, son los pecados durante la vida. And he loved them to the end. 어떻게 사랑하셨냐? 지금 발을 씻겨주는 의미로 사랑했다는 거예요. So how does he love them to the end? It means that it's in washing their feet. 그러면 십자가 지고 난 이후에는 어떻게 사랑하시는 거예요? Entonces, él está hablando nos hablan de 지금도 우리의 발을 un continuo Even right now, proceso de purificación de nuestros pecados y 우리에게 말씀으로 하나님을 대적했던 죄, 여기에 따른 허물들을 계속 씻어준다. transgresiones, aunque ya hemos sido salvados, vivimos sin Dios, 뭘 보고 죄라? sometidos 믿지 않고 하는 모든 일들이 죄라 그랬어요. continuamente a la esclavitud de Satanás y vivimos sin Dios cada momento. 예수님을 모르니까 죄인이에요. Y Jesús nos promete sanar y restaurar, liberando de esa condición. Pero los incrédulos no conocen a Jesucristo y luego viven una vida de pecados. 그걸 주님이 끝까지 우리를 씻어주겠다는 거예요. Jesús nos está diciendo que nos va a limpiar nuestros pecados hasta el fin. 복음보다 예수님보다 더 높아진 것이 있어요. Porque adentro de nosotros hay algo más arriba que el Jesucristo, 복음보다 더 좋은 것이 내게 있어요. algo mejor que el Evangelio. 견고한 진 하나님을 대적하는 것이라고 고린도후서 10장 4절 5절은 말합니다. 1 Corinthians chapter 10 verse 4 through 5 describes this as our Y eso está hablando, and 2 Corintios 10, 4, 5, dice que es uno del 자본주의 인간에게 필요하지만 이게 복음보다 더 앞선다. 그게 하나님을 대적하는 죄예요. y la vida contra al Jesucristo, viviendo la vida sin Dios. And those things might be great, but if we prioritize them above the gospel, then it results in disasters. Y la vida cuando está más arriba, 있어야 되지. 그게 그리스도보다 더 높게 있다. 그게 la economía, humanidad, todo está más arriba que el Dios, la vida va a ser desastre, porque nada tiene que estar más arriba que el Jesucristo en nuestra vida. 과거의 충격, 상처, 트라우마
이것 때문에 그리스도를 못 붙잡는다 이 말이에요. Y también la gente con sus traumas de sus pasados, sus mal recuerdos de sus pasados, no puedes creer a Jesucristo. O a veces a la gente que sus memorias de éxitos, que no puede dejar esas memorias y luego no puede conocer a Dios. Ya con la palabra tiene que recuperar con Espíritu Santo, porque Él está sentado en el trono y está Él ahora está sentado en la diestra del Padre y nos guarda y nos guía con su palabra, con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir la palabra porque la plenitud del Espíritu Santo proviene del trono de Dios y debemos recibir continuamente de Él. Entonces aquí dice que no ya cuando Jesucristo estaba limpiando los pies de sus discípulos, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Entonces él es muy buena persona, entonces por eso no puede entender la palabra del Dios, porque Because you are so morally and ethically upright, you're not able to hear the word. That's what Peter is saying. 사람으로 볼 때 좋죠. 어떻게 선생님이 내 발을 씻을 수 있습니까? Entonces, a veces la razón por la que no entiende la palabra de Dios es porque confirman demasiados en nuestra propia bondad o en nuestras acciones. El verdadero entendimiento viene cuando nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de su guía y su sabiduría. Y así nosotros no estamos dentro de la palabra, dentro de la guía del Dios, aunque nosotros recibimos el Evangelio, nosotros no podemos entender la acción de Jesucristo. 복음을 받아서 그 사람이 예수를 영접해서 하나님 자녀가 됐다면 계속해서 교회에 와서 말씀을 듣고 기도 속에서 응답을 받도록 만들어요. Y así la persona recibió el Evangelio y convirtió el Hijo del Dios. Esa persona debe venir a la iglesia y seguir continuamente recibiendo la palabra del Dios. Pero si no se lo hacen, Satanás no se lo va a dejar así. Ya Satanás va a trabajar 7 veces más que antes. Ya tal vez él tiene el Evangelio, su espíritu, pero su físico va a sufrirse más. Su corazón y su pensamiento va a entrar al desastre y luego tal vez va a caerse en adicciones. Había una persona que está en adicciones de drogas y yo le pregunté por qué comenzó. Entonces él dice que mi corazón está vacío. Entonces él dice que hacen 3 diferentes drogas. Entonces, ¿qué es resultado después del? They said one of the drugs that I tried made my body feel so warm, like I was in a warm blanket. Entonces, le pregunté a ver cuál es el uso de drogas. Y él dice que, mi cuerpo se pone caliente, y también yo
me siento como muy cómodo y luego yo siento 뇌가 ya mis 내 pensamientos 느낌을 바꿔놓는 건데 네가 왕이 아닌데 왕처럼 느끼게 만들고 네가 몸이 y luego 전체적으로 me hacen sentir como que yo soy el rey del mundo. 뇌가 정상이 되겠냐 나중에. So I asked Entonces the yo le student, dije que esos drogas son químicos, entonces te cambia tu cerebro, sus nervios, entonces esos nervios te hacen sentir como caliente, te hace sentir como tú eres 만드는데 약물이 들어가서 내가 지금 rey del mundo. Eso no es cierto, pero te lo hacen para que tú te sientas así porque te daña tus nervios. Tal vez eso te hace sentir bien esos sentimientos, pero eso se va a dañar tu cerebro, tus nervios. 감정만 드러나요. 감정. When people drink alcohol, their rationality is subdued and only their emotions are heightened. 그러면 이 술이라는 걸 Entonces, 통해서 cuando 이성을 se toma 마시고 tragos o 감성만 cuando 펴고 usa 이게 올리는데 la droga, 내가 정상이 되겠냐 이 말이에요. Then through drugs, puede substance usage, you are llevar a lo numbing your que rational se mind conoce and you're como heightening the ecstasy of your anestesia emotions, and emocional how can it be normal o and parálisis 그런데 emocional, 공허함 이거는 안 치워지거든요. functional? donde las personas pueden sentir 약을 하면은 desconectados de sus emociones o tener When I take the drug, that state dificultades de changes. 여러분 parar, 수술을 하면은 마취를 experimentar sentimientos de manera saludable. They numb the area with anesthesia. 아프니까 마취를 하니까 느낌이 안 아프잖아요 순간. They Ya, entonces la persona cuando cuando tiene mucho dolor, utiliza anestesia para no sentirse el dolor. 아프잖아요. But then later on, Y luego cuando ya se 마약 술이 뭐냐? 계속 맞는 거예요. alivia del 마취를 계속 맞는 거예요. and if you medicamentos, ya vuelve el dolor. Es como igual, la droga o alcohol es lo mismo. 중환자다 소리예요. 중환자. Ese quiere decir en la otra palabra que esa persona es muy enfermo. 일상을 통해 계속 만다 말은 나는 중환자다 이 말이에요. Ya, esa persona tiene que estar como anestesia, necesita anestesia todos los días al resto de la vida. Quiere decir que esa persona está muy enfermo. 살아가는데 계속 술이 들어가야 되고 계속 마약에다가 중독이 됐다는 말은 병자다 이 말이에요. 중환자다 이 말이에요. Let's say, for example, that in your everyday life you Ya, todos los días, si está adictado de la droga o adictado del alcohol, quiere decir que esa persona está enfermo, entonces no puede vivir una vida normal. 대가를 치러야 돼요. Tiene que estar 내가 술 como 마시고 기분 좋고 마약에서 환각 증세로 일어나면은 뭐가 대가를 치러야 되냐? 내가 파괴되는 대가를 치러야 돼. ya, tienen que consumo de las drogas, otras conductas, autodestrucciones 내가 al 정상이 될 수가 없어. menudo 여러분, le implica 살아야 que 정신이 있는데 내가 정상이 안 된다. 제대로 su salud o su mente se daña y no puede pensar, no puede vivir una vida normal. Entonces tiene que recuperar todo eso. Ya fui de más. Ya, entonces Jesucristo, aquí volvemos al... 그랬더니 베드로가 뭐로 하냐? 이왕 시켜줄 것 같으면은 내 막 머리도 손고 발도 다 씻어달라. Ya, entonces regresamos a versículos. Dice que 그랬더니 al Pedro dice, entonces el Señor dice, no solo los pies, sino también y las manos y la cabeza. Entonces él dice que no es necesario. Ya, Pedro dice que lávame todo mi cuerpo. 10절에 목욕을 하는 자는 발만 씻으면 돼. Entonces el versículo dice que el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. 그것만 씻으면 돼. Entonces todas las personas que tienen como salvaciones, lo que necesita es 왜이 말을 limpiarse los pecados. 목욕을 하지 않는 자가 하나 있다는 거지. Ya, ¿por qué? Porque él 다시 말하면 dice eso porque 큰 놈이 있다. dentro de 그놈이 나를 팔로 and that is the one who will sell me. 지금 가론 유다를 보고 지금 이야기하는 거야.
So Jesus is saying Ya, dentro de esos discípulos hay una persona que 그 의미가 그냥 발을 씻어주고 목욕 그 말이 아니에요. so ya today, why are we no talking about que taking baths and se la washing va a feet? We're not traicionar a esa talking persona, about es que that. no 우리의 es 죄와 허물 이거를 주님이 bañado 말씀으로 del 십자가로 회복시켜 주겠다. It's talking about our sins and salvaciones del transgressions. Evangelio. The Lord has promised Esa to persona wash es el que them va a with the cross traicionar a and with Jesucristo, his, porque esa and with his persona es que word. necesita 세 번째, el Evangelio, limpiarse, 너희가 bañarse. 한 것처럼 너희도 그걸 행하라 그랬어요. Y luego Jesucristo le han dicho que todo lo que yo hago, ustedes hacen a otras personas. 안 해도 되는 게 아니고 should라는 단어. Ya esto debe. This is not something that is optional. Jesus Christ El said, Señor "I will wash lavó your los feet." pies You de also sus should discípulos, wash your entonces feet. You must do that. 주님은 지금도 우리의 발을 씻어주고 계세요. Even right now, the Lord is Jesucristo washing our nos feet. han dicho que nosotros también debe hacer lo mismo, Even right now, there is así inside of me como that Él opposes nos God without even restaura realizing it. a través de su palabra. 우리에게 계속 말씀을 부어주시고 성령을 부어주시고 Nosotros también debemos, con la verdad, restaurar a los demás, Word and Spirit upon us. limpiándolos 하나님의 con la 사랑을 palabra de Dios 너희도 para 사람 간에 교회 안에 서로 그 일을 해라 이 말이에요. para que vivan de manera correcta. Entonces, eso, 뭐냐? la iglesia, ¿qué es la iglesia? 문제 많다. 난 모른다. 그거 아니다 이 말이에요. Ya, la iglesia no es la iglesia. Oh, es el problema de él, no es mi problema. 교회는 뭐라고 표현하고 있냐? 예수님이 머리고 우리는 지체라 그랬죠. Ya, la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la cabeza del Dios y nosotros somos el cuerpo 몸이 어떻게 del Dios. Eso es la iglesia. 코만 코에서 바이러스 들어왔는데 온 몸이 전부 다 쉽게 말하면 Ya, cuando alguien se enferma de viruses, comienza 근데 교회 안에 누가 아주 con 심각하게 sus 마귀에 잡혀가지고 끌려가서 하는 짓을 하는 사람이 있어요. con sus enfermedades, viruses, pero ya con tiempo se enferma todo el cuerpo. Es como la iglesia es así. Una persona habla cosas negativas en la iglesia y eso sigue hablando a todos los miembros de la iglesia. 이게 내 거라고 계속 주장하는 거예요. Entonces, esas personas no tienen la palabra del Dios y no tienen solo sus deseos. 그 사람만 문제 있는 게 아니고 교회 전체가 문제. Entonces, esa persona no es solo un problema de esa persona, sino todo es pensamiento de esa persona. Se enferma toda la iglesia. 개인주의에 찌들려가지고만 나만 하면 되지. Ya, porque eso es igual, la vida que vive aquí en Estados Unidos es individualismo, que, 코비드가 하나 si estoy bien, estoy bien, no importa la vida de otra persona. Ya, porque piensa que si se enferma una persona con COVID, todo se enferma. Entonces tiene que pensar así, si uno se enferma, todo se va a enfermar. También tiene que entender entonces su familia. 정신 문제가 하나 있어요. Si la familia, digamos, un miembro tiene problemas mentales, toda la familia va a sufrir. ¿Qué va a hacer? 다 모든 걸 헌신해요. Ya, todo el miembro de la familia debe ponerse sus esfuerzos para ayudar a esa persona que está sufriendo problemas mentalidades del mente. 발 씻어주라. Es igual la iglesia. Si una persona se actúa así en la iglesia, todos nosotros deberíamos ir a esa persona y entregar la palabra del Dios y salvarle a esa persona. 근데 성경이 뭐라고 했냐? 그렇게 하는 것이 복이 있다. Y en la Biblia dice que si hacemos eso, nosotros vamos a ser bendecidos. 성경에 말하는 복은 시편 1편에 하나님 말씀을 주야로 묵상하는 자가 복 있는 자다. The Bible says that the one who is blessed is the one who meditates on the word of God day and night. Psalms 1. 아브라함에게 불러내면서 너는 복의 근원이 될지라. Ya, salvo el Salmo 1 nos dice que 너를 통해서 천한 만민에게 전달될 것이다. And through you all nations bienaventuranza del justo. El Salmo comienza diciendo que
Bienaventurados el hombre que no anda en consejos de malvados, ni se detiene en camino de pecados. 그래서 너희들끼리도 이렇게 하라는 거예요. Él será como What did the early church do? 사도행전 2장 42절에 교회 va a vivir la vida dentro de la bendición del Dios. Ya, porque todos los que viven dentro de la palabra va 그러면서 떡을 떼고 and they broke bread, 서로 떡을 떼면서 a vivir bendiciones which meant that they had fellowship with one y another. luego se va a compartir esas bendiciones con los otros. 기도에 힘썼더라. They shared Ya, their porque faith ellos, regarding the word that they received from the apostles, 교회가 뭐냐? and they La devoted iglesia recibe las enseñanzas de los apóstoles y las comparte entre sí. 선생님이 좋다. 그 말도 할 수가 있어요. yes, people in the Ya, church porque might la talk about iglesia- politics or education or 그리고 schools, 비즈니스가 뭐가 좋다. 그 말도 할 수가 있어요. and people in the church might talk about business as well. En casa o en el lugar del trabajo, en la escuela, 받은 말. al incluir y transmitir la palabra que hemos recibido, 중심이 되는 문화를 말합니다. nos esforzamos por vivir. Así, Dios envía a aquellos que deben ser salvos a través de nosotros. Why do you lose strength? 이게 중심이 안 되면 힘이 빠져요. Cuando se pierde todo esto, si no se centra esto, la iglesia Then in Acts 40, o el hogar se pierde el poder. they did the same thing whether they're in the church Todos or in deben their ser lo mismo en la iglesia o en el hogar 직업 성장의 중심이 뭐냐? o en el trabajo que está centrado. 말씀을 나누고 기도하는 것이 중심이 되는 가정과 산업 현장이냐 이 말이에요. Ya, tienen miembros de la familia o del trabajo que reciben las palabras y luego comparten las palabras. Eso es la bendición. Eso es lo que está limpiando el pie de los otros. 우리 집의 중심이 먹고 쉬는 게 중심인지 말씀과 기도가 중심이 되는지는 여러분이 알아요. Ustedes saben bien que está centrado en su hogar, la palabra o la comida. being comfortable, or if your house is centered on the word of God and ¿Qué es centrado 여러분 en su 산업 hogar? 현장에 돈 버는 게 중심인지 하나님의 말씀과 기도를 통해서 사람에게 나누는 게 이게 중심으로 사람을 하는지 그럼 여러분이 알까? And you also know what center you're running your business with. Are you trying to make money, or are you trying to share the word of God and prayer? 그 복된 일을 분명히 말씀해 줬어요. And Jesus Ya, ustedes specifically saben told us how to bien be que el contexto de la familia, lo que está en el centro, determinada el bienestar What is God's kingdom? It is the word that God gives us y, from His throne. 보호자에서 주님이 주시는 성령의 능력. And the power of the Holy Spirit. y eso no es God gives us importante, sino la palabra es más importante. 그걸 서로 나누라 이 말이에요. And if we have received that from the Lord, then we must share that with one another. Si 복된 산업이네요. That is the nosotros blessed recibimos la palabra, entonces nosotros compartimos la palabra. 하라 이 말이에요. and that is what we must do. 하라니까 아이 또뭐 하라 합니까? When I say that's what we Ya, must do, people think, por- oh, why do we have to do so much? 내가 애들하고 이렇게 포럼을 들어보면 하나님이 다 하신다 그러니까 그럼 우리는 공부 안 해도 돼요? Because I was listening to forum with the yo kids, a veces saying, escucho- God says that He will do everything, so does that mean I don't have to study anymore? 하나님이 다 하신다 그러면 우리는 그러면 일 안 하고 놀면 되겠네요. God says He A does everything, los so that means I don't have to get a jóvenes, job and a I can just play. sus foros, dice que oh, Dios lo hace todo, entonces nosotros no hacemos nada porque Dios lo va a hacer todo por nosotros. Eso es como educación que enseña en Estados Unidos. 내가 해야 되고 내가 계획해도 내가 모든 걸 해야 되기 때문에 어느 날 말씀 Porque- 하나님이 다 하신다 그러니까 그럼 나는 할 거 없네 이러는 Ya, porque si todo está centrado en mí mismo, entonces dice que oh, Dios lo va a hacer, entonces yo no lo hago nada. 그럼 매출을 하다 And I said, 매출을 한 거예요. that's natural. 근데 나중에 바뀌어야 돼. But later on, these kids will change. 하나님이 내 안에 와 있어서 내게 말씀의 소원을 가지고 나를 통해 하나님 행하시는 거예요. God, Ya, entonces si Dios lo hace todo, entonces yo no haré nada. Ese pensamiento debería cambiarse. 하나님이 내 속에 오신 거예요.
si Dios ha llegado adentro de nosotros como la vida. 이렇게 만들어서 행동을 하게 만든다 이 말이에요. And now God personally gives us His word, allows Y us to luego nos da la understand His word, palabra. allows us to act to fulfill His word. 이게 이제 신앙생활이에요. That's our walk of faith. 그럼 여러분 어떤 문제, 사건, 위기 하나님 말씀으로 답을 줘요. Then no matter Ya, what Dios problem, nos han situation, or dado. crisis you are facing, God gives you His answer through His word. 그래서 뭐 궁금할 거 있으면 주님이 말씀을 다 답을 주겠죠. So if you're Ya, porque Dios nos ha ask dado God, como He will give us answer through His word. la palabra 서로 발을 씻어 주라. de manera personal y de 19절에 보니까 me 내가 미리 nos 십자가 지기 전에 permitió 미리 actuar 내가 según ella. 너희가 나를 누구인지 믿게 하기. Entonces, aquí el versículo 19 dice que digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda And then crean it que says, yo "When soy you tell yo". the world, Les aseguro que el que recibe whoever accepts you al que yo accepts envío, Jesus. me recibe 알면 안 돼요. You can't just a know this mí. with knowledge, but El que study me the Bible. recibe a mí, recibe al que me envió. 나는 이 세상이 미국에 주님이 왜 나를 보냈냐? Why did the Lord Tiene send que America into this ustedes world? pensar por qué Dios le ha mandado aquí a Estados Unidos. Tal vez ustedes piensan que vinieron acá para tener una vida mejor. 핸드캡이에요. 그러니까 초등학교 때 무시당하니까 부모님이 약국하는 걸 다 내려놓고 애를 데리고 미국에 오면은 핸디캡은 미국에서 잘 해주잖아요. 그래서 와서 목사가 돼서 저한테 이야기하더라고요. 그래서 미국 오게 된 이유가 그래서 왔다. And there was another pastor I was talking to who said that they were born with a disability in Korea, but in Korea they don't take care of Hay the un pastor que vino a Estados Unidos porque su hijo es incapacitado, There are some people who fled ya to que este America because país of le the trata politics in their nation. So everybody has their own reasons. 어떤 사람은 범죄로 인해서 피해서 오는 경우도 있어요. There are even some people who are running away from the law in their own le nation trata to America. como 마찬가지죠. 범죄에서 solidario para personas con Moses did the same thing. He was a criminal discapacitados, and entonces vino a Estados Unidos por su hijo. 주님의 이유를 찾아야 돼요. Y eso es mi razón, es la razón de esa persona, pero nosotros debemos buscar 이 말씀의 복음을 la razón de por qué Dios nos ha mandado a los Estados 세상에 있는 Unidos. 사람들이 무슨 문제인지를 모르고 헤매고 있어요. Porque 그걸 보고 어두움 흑암이라고 그래요. 그 las personas en el mundo hoy en día están sufriendo de problemas que uno no se entiende y luego su corazón está todo vacío y que nada se puede llenar. 거기서 Esas personas necesitan la respuesta. Entonces nosotros le entregamos la respuesta que 말하면 지금 es 당신의 느끼는 Jesucristo. 문제 이전에 문제가 있다. Ya, hay que hacerle saber que 왜 우리 hay 가정에 otro 능력만 계속 problema antes del que el problema que está sufriendo ahorita. 가정에는 자꾸 폭력만 자꾸 나오냐? Porque se está sufriendo ahorita es porque hay problema antes de ese problema. 왜 가정은 계속 음란한 짓만 일어나냐? Why is our family so full of sexual immorality 음란 and 이전에 lust? 문제가 있어요. There's a problem that comes before the lust. 왜 우리 가정에는 대를 이어 정신병만 나타나냐? 정신병 이전에 문제가 있어요. Why is it that my family is full of mental illnesses generation after generation? There is a pre-existing problem. 왜 우리 가정에는 대를 이어서 같은 질병, Ya, 같은 porque- 나이에 왜 자꾸 죽냐? Why is it that Ya, everyone in my family dies antes the same de age que of the same hay disease? ese problema, 집안 있어요. ya existe un problema. Hay un problema en el corazón. 오늘 한동안 소식이 없다가 어느 날 죽었다는 소식만 친구를 통해 들었어요. That was actually in my family. One of my relatives passed away, and I heard from a friend. 근데 Y la raíz de la familia antes de que los problemas And the exteriores se person who passed away, their father, my manifiesten. uncle, the uncle passed away, same age, same disease. 그 이 형도 보니까 그날
너보다 나이 몇 30살밖에 안 많거든요. 몇년 전에. And then Hay un that amigo son also died y same age, luego same disease. su hermano se murió Only a few years older than him. en edad 그 엄마만 이제 joven 복음 받고 이제 y también su hijo se And so murió now en that family, edad their mother joven. received the gospel and Solamente su madre podía recibir el evangelio, pero antes del problema ya hay un problema. it is the problem of sin, of not Y believing in God. ese problema 사단에게 es 잡혀 있는 그 문제라 이 말이에요. And it is a problem of being seized by Satan. 그리고 사망, 지옥 배경 속에 있는 이 문제가 있음으로 나타나는 현상이라 이 말이에요. And it's the problem of me being trapped in the background of death and hell. That is the ese problema es el problema que no cree en Dios, el problema que estar atrapado por Satanás So when I say y go and testify of su Christ to the field, I'm not saying just tell them about Jesus and make them come to 그 church. 사람 인생에 해답을 줘야 된다 이 말이에요. I'm saying we need to give them the solution to the problem of their life. 그리스도를 만나지 않으면 답이 없어요. If ya, we y don't meet Christ, vivir there la is no vida. 인간은 하나님의 Problema es 형상으로 vivir la vida, el 만들어졌기 trasfondo 때문에 de la 하나님을 muerte, 만나지 않고서는 la maldición y Humans are pecado. created in the image of Entonces, God, so si we have no la answer humanidad with God. antes de conocer a Jesucristo no va a tener la respuesta. The answer. 그거 그리스도의 대사로 Entonces, nuestro trabajo es entregar la respuesta a esas personas que 너를 영접하는 자는 너를 영접하는 것이 아니라 예수님을 영접하는 거예요. Therefore, ya desesperado por la respuesta, por la solución. 그 사람들이 복음 전하려면 쭈삣쭈삣 해가지고 빨리죠 목사님. 이게 무슨 전합니까? 이게 뭐야? 시간 뭔지 몰라서. Ya, entonces, nuestro trabajo es entregar 그리스도가 할 일을 대신 지금 하는 거예요. la respuesta, el trabajo del Cristo. Nosotros hacemos ese trabajo. 이런 정체성이 회복되기 전까지는 미국에 종로로 타게 돼 있어요. Until your children restore this identity, they will be a slave to America. 그 누구도 미국 마귀의 종로로 타게 돼 있어요. And every single person is bound to be a slave to America. 성공해도 그 종로로 타게 돼 있어요. And the devil that is controlling America. 돈을 even if 아무리 he 많이 succeeds, 가져도 돈 때문에 그 Ya, entonces, 종로로 타게 돼 있어요. no matter ya, how entonces much hasta money que you las give to Satan, futuras he will generaciones o nosotros no restauran esta fundación, seguirán siendo esclavos del diablo, porque nosotros somos enviados a través del Dios. And whoever Ya, accepts you, quien sea que recibe al que yo envío, 이렇게 me 될 때 recibe 여러분 현장에 a mí, when that y el que happens, me the light will shine in recibe your a mí, 얼마나 recibe You al que me envió. Entonces, eso quiere decir 가지고 여러분들이 현장에 살아가는 거예요. you need to que nosotros vamos afuera al campo y entregamos esto. 밤 11시 되면은 가족이 모여서 매일 말씀을 풀어요. Y en mi familia, a las 11 de la noche, todos los días nosotros compartimos el foro, porque tenemos una hija. or a 그리고 kid. 주일날 받은 말씀 나누는 Y luego la palabra que recibimos en el domingo. We do that every Y hacemos todos los días. 그러면서 5분 동안 묵상 호흡 기도를 해요. Y nosotros por 5 minutos oramos y también nosotros meditamos. 이 산소가 Porque la gente tiene el because the cáncer, oxygen is not porque being transferred into the cells. 나이가 늙으면 늙을수록 폐가 쪼그라들어요. And the ya older porque se hace como 그래서 이 호흡을 폐 활량을 많이 호흡을 기도하고 묵상을 하게 되면은 내가 회복이 돼요. And that's why when you meditate on the word of God and you enjoy deep breathing, entonces el pulmón se hace como chiquito, entonces no puede honestly, even if you just close your eyes momentarily, 그것도 healing takes 하나님의 place. 묵상이 뭐냐? 하나님의 respirar 말씀을 muchos 생각하는 거예요. So what is o meditation? oxígenos. Entonces cuando el cuerpo necesita oxígenos y nosotros no podemos If we don't do that, then we will respirar muchos oxígenos y luego por eso el cuerpo se enferma y develope como células cancerosas. deep breathing. Entonces nosotros lo que hacemos en la casa es meditamos 5 minutos Person will always get y luego exactly at 4 minutes. respiramos profundo todos los días por 5 minutos, pero mi hija se levanta a los 4 minutos y se va. 불행에서 나오는데
브레인에 파워가 들어오면요 스트레스를 이기게 돼요. Everything in our life Y comes from our cuando brain, and nosotros our brain tenemos gets so el big, mente con el poder 그러면 지혜가 생겨요. y nosotros tenemos sabiduría para 하나님께 집중하는 묵상이에요. that is the holy meditation that escapar concentrates del on God. 미국에는 estreses. 셀프 메디테이션으로 치유하는 같은데 7배 귀신이 들어가는 방법이에요. In America, Pero en there's América self-meditation, and le they está say that enseñando if you diferentes could actually meditaciones get y dice seven que, more evil que vacíe su mente 가정에 뭐가 y 있어야 su corazón. Entonces entra 기도. de So what must be Satanás the como center of entra our mind? demonios 7 veces más grandes. Eso es muy peligro. 5분 해요. 5분. Just 5 Ya, minutes solo a day. 5 minutos al día. 뭘 중심으로 가정이 이루어지냐 이 말이에요. What's Ya, important es is what necesario hacer un foro 세상에 porque aún recibimos la palabra de Dios. A veces no entendemos su significado. 중심으로 지금 살아가느냐. Entonces, en el foro debemos buscar el mensaje que Dios nos da personalmente para que a través de su palabra Él nos restaure 계속 말씀을 y transforme. right now, Jesus is seated at the throne of heaven and pours his word upon you. 그리고 성령을 충만을 부어줘요. And he Ya, gives you entonces, filling. lo que 장로교에서는 성령을 한번 받으면 nos hace 끝났다 이야기예요. In the Presbyterian Church, they es say once you receive the restaurar Holy Spirit, once a that's los it. demás 신들에서는 계속 받아야 된다 이게. In the Pentecostal Church, they para say you have to continuously receive the que filling of the Holy vivan Spirit. 둘 다 합해 놓으면 맞아요. But actually, dentro you del combine both of Dios, them to be correct. 성경에 증거가 있어요. There's evidence in the Bible of that. 예수 믿으면 porque nosotros When you accept Jesus Christ, the Holy Spirit somos el mensajeros, ayudarlos a alinear con la voluntad del That's Dios. called the filling of the Holy Spirit. too. 사도행전 4장에 같은 사람들이 모여서 기도하는데 성령 충만함이 또 임했어요. Ya porque el Señor nos ha mandado a los creyentes y los discípulos a 소멸하지 말라는 단어도 있어요. lavarnos los pies Don't neglect the Holy Spirit. unos a otros, nos dio este mandato de manera firme, diciendo que debemos hacerlo 주님이 sin falta, 그걸 계속 보내주겠다는 거예요. And the Lord is porque continuously send that to us. cuando 주님이 salgan al mundo, cuando nosotros salimos al mundo And God, y when Jesus said, entregamos la palabra, no temen porque Él va a estar a través de nosotros y el que we're able to relay this word into the world. 이게 중심이 되는 개인과 가정 산업은 Ya, porque este mensaje nos enseña que al servir a los demás, Business no that is centered on this will estamos continuously receive the works of God. actuando por nuestra propia fuerza, sino que es el Cristo 안에는 다 메말라 있어요. y a quien obra a través de nosotros. Y al recibir nosotros este Then they look Christian on the outside, but they are all withered up and dry. están recibiendo al Dios, al Padre. 터져버리면 Entonces, si compartimos y creemos esto, o comprendemos y creemos esto, no temeremos al salir al mundo, Somebody is in the battlefield. porque sabemos que el Cristo está con nosotros y obra a través de nosotros. Su presencia nos da Strong their armor is or how seguridad strong they look. y The valentía. battlefield is the only place you can tell 여러분 how they fight. 신앙인들은 아무리 오래 믿었다가 아니고 제대로 문제 사건 위기 터져버리면 말씀을 회복하는 자들은 아무 상관이 없어요. Ya, los creyentes, no importa que cuántos años han creído al Dios, sino a la situación del problema, nosotros buscamos la palabra, buscamos la respuesta del Dios. Eso es los que viven dentro de la vida fe. Filling of the Holy Spirit. 그럼 무슨 일이 나냐? 성령이 충만하게 임하면 말씀을 전달해요. Porque nosotros cuando llenan el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros hablamos 세상을 살려주는 말이 나. a la gente la palabra del Dios, no palabra de nosotros. Save the words of God. 그래서 아침에 일어나시면은 하나님 주신 말씀을 가지고 묵상을 하시라. That's why Ya, entonces en la mañana cuando nosotros lo levantamos, nosotros 저와 여러분의 상태를 어떻게 측정하면 되죠? meditamos la palabra que 딱 일어나면은 무슨 hemos 생각이냐? recibido. 여러분의 수준이에요. as soon as you wake up in the morning, Ya en la mañana cuando nosotros levantamos, ¿qué pensamos? Depende de 말씀 딱 잡고 ese people that are pensamiento. spiritually set, as soon as they wake up, they think about God's word. 어떤 사람은 일이 중심된 사람은 아침에 딱 일어나면 오늘 일 어떻게 Ya hay personas que cuando se levanta piensan de su trabajo. Oh, ¿qué voy a hacer en el trabajo? 두려움이 싹 번져들어. O hay personas que piensan, oh, problemas y temores. 목사
No importa. 사람 직책이냐 아침에 눈을 뜨면은 어떤 선택이 No importa que esa persona es pastor o deaconess, In the morning, the first thought you get is your level. todo lo más That's why que we must importa es meditate on what God has given to el us. pensamiento 말씀을 줬냐를 Why did 계속 God? 집중하시고 de la mañana. Entonces tiene que concentrar en ese. 낮에는 사람의 말, 사건, 여러분 일 이거는 뭐죠? 여러분 영을 살려주는 게 안 돼요, 그거는. And then throughout Ya, the day, entonces you're thinking me, of those things are gonna happen. You're porque gonna work, and reflexiona none of that saves 그거는 you. 육신적인 것을 profundamente 살기 위해서 sobre 필요한 말이고 필요한 일이에요. porque Yes, Dios people's nos words and your work is ha dado necessary esa to palabra. maintain physical Medita life. por unos minutos haciendo But they oraciones cannot mientras save your spirit. 그걸 기도로 바꿔. That's why you need to respirar, change all porque of that into solo la prayer. palabra puede restaurarnos. That's in the daytime. Durante el 그게 안 día, 된다. 여러분들은 일 때문에 영적인 것이 다 무너져. If you're not able to do cuando that, then you'll lose all escuches of the las spiritual things because you're focusing on working. preocupaciones y las palabras del mundo, recuerda que pueden desviarse. 하루에 있었던 모든 사건을 Ora 말씀으로 para 풀어내시라. mantener tus espíritu vivo y busca primero el reino de 뭐 뒤에서 Dios y su justicia. 말로 사람 까고 욕하고 했던 거 그 놔두면은 그걸 계속 여러분을 파고들어요. Y por la noche busca respuestas a todo lo que ha sucedido en el día a través de la palabra, porque no piensen mucho de lo que han escuchado de la gente o del dinero, del trabajo, 말씀으로 씻어야 돼요. pero tiene que limpiar con la palabra del Dios todo lo que han escuchado durante el día. Yes, that might be the case, but at night you must wash yourself. 오늘 말씀의 제목 Porque 주님이 지금도 그렇게 행하고 계신데 우리도 서로 그렇게 행하라. ya tenemos que actuar porque recuperan esta bendición. Lo que yo he hecho, ustedes también deben hacer. Esto es la verdadera bendición. 말씀 잡고 같이 기도하겠습니다. Let's pray Ya together. espero, oramos para que a través de esta palabra podamos recibir bendiciones durante toda esta semana. 하나님 주님 우리에게 말씀과 성령의 능력으로 우리를 씻어주고 회복시키는 것처럼 우리도 서로 간에 이 일을 할 수 있도록 은혜를 주시고 세상을 향해서 그리스도의 말씀을 인생의 답으로 전달할 수 있는 그리스도의 대사로 설 수 있도록 주님 성령으로 축복하시고